Hello guys, so subong gali mahisig kami cake no. Iging order ini sa amon no. Balibutan tani ani icing para mag nami man sa tulok ko na. Dili nga tion ginabutang nga na color ang icing kay i-design na ini siya sa cake. Kag dire ginamatamat na design na no. Ari na guys, umpisa na design no. So this is the final product. Swabe manay.